Good morning, everybody. Selamat pagi semuanya. How are we going? Apa kabar? It is a little bit warm. Agak sedikit panas ya. Unfortunately, I think we're having some power problems again. Yeah. But we're strong, hey? Ya, We got karena it. ada sedikit masalah dengan listriknya, tapi We- kita kuat. AC-nya Yes. boleh dinyalakan You can kembali. use your Psalm 23 as a Yeah. fan. There you go. Well planned, guys. Well done. Wonderful. So, we have been talking about Jesus as our good shepherd. Kita sedang berbicara bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik. And so this morning we're going to continue to focus on Jesus as our good shepherd. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkannya kalau Yesus adalah gembala kita yang baik. So let's read Psalm 23 as we begin this morning. Mari kita baca Mazmur 23 bersama-sama. Yeah, let's have a go. Let's all read it together, hey? We'll go English first and then we'll go Indo. Ya, kita baca bersama di dalam bahasa Inggris dulu, baru nanti di dalam bahasa Indonesia. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mari kita baca di dalam bahasa Indonesia. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Beautiful. Great reading, everyone. Luar biasa. So we've spoken the last 3 weeks about Jesus as our good shepherd, Kita telah berbicara beberapa minggu terakhir kalau Yesus adalah gembala kita yang baik, the one who protects us, yang melindungi kita, who provides for us, yang menyediakan bagi kita, and who leads us into life to the full. dan membimbing kepada kehidupan yang penuh. That as we trust in and keep our eyes fixed on this good shepherd, Ketika kita mengarahkan terus pandangan mata kita kepada gembala kita yang baik ini, these are some of the promises that we receive. dan ini adalah janji-janji yang kita terima. The promise that as we keep our eyes fixed on him and follow him, that we will lack nothing. Ketika kita mengarahkan pandangan mata kita kepada Dia, kita tidak akan kekurangan suatu apapun. That we have all that we need for what he's leading us to do. Kita mempunyai segala sesuatu yang kita perlukan kemanapun Dia memimpin kita. We have the promise of real rest, Kita diberikan janji untuk bisa beristirahat di dalam Tuhan. not just rest from sitting on TikTok, Bukan istirahat meng-scroll TikTok kita, but genuine rest for our souls. tapi benar-benar merasakan ketenangan, beristirahat. More than just physical rest for our Bukan hanya bodies. secara fisikal saja. And so on Thursday night, if you don't know, I'm a primary school teacher. And so on Thursday night was my first day of school holidays. Jadi jika saudara belum tahu, Fraser adalah guru, di mana hari Kamis merupakan hari pertamanya libur. And so, because it was my first night of holidays, I decided to stay up late and watch some Star Wars TV shows. Jadi karena itu hari pertamanya libur, jadi dia memutuskan malam itu untuk menonton beberapa episode dari Star Wars. Anyone else a Star Wars fan? Siapa yang suka They're Star rare Wars? around here, hey? Awesome. Wonderful. I got one. And so while I enjoyed watching these Star Wars shows at the time, Ketika saya menikmati nonton itu saat itu, I didn't feel more rested when I woke up. saya tidak merasa saya benar-benar beristirahat ketika saya bangun pagi. It didn't help me to sleep better. Tidak membantu saya tidur lebih nyenyak. It didn't help me to focus on what I needed to do on Friday either. Tapi tidak membantu saya juga untuk bisa fokus melakukan apa yang harus saya lakukan di hari Jumat. It was not real
genuine rest. Itu tidak benar-benar istirahat yang saya pikirkan. And so obviously, I'm not saying that we're not allowed to watch TV shows, right? Saya tidak bilang kita tidak dibolehkan untuk menonton TV atau melakukan But if aktivitas our yang hope lain. is in a TV show or in TikTok or in social media platform to give us rest, then no wonder we're so burnt out and tired, right? Tapi kalau harapan kita taruh di dalam TikTok atau sosial media atau TV yang kita tonton untuk mendapatkan istirahat, The real rest that we need is found only in relationship with our Jesus. istirahat yang bisa kita dapatkan adalah melalui hubungan kita dengan Yesus. That as we spend time in prayer, as we spend time in the Word, Ketika kita meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, we're filled with the living water and the bread of life, kita dipenuhi dengan air yang hidup. which is so much better than, some Star Wars TV shows. Lebih baik daripada TV show Star Wars itu. Awesome funny TikToks. So much better. Lebih baik dari apapun yang That lainnya. as we find rest in Jesus, we find peace and joy. Ketika kita beristirahat di dalam Yesus, kita mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. We have our faith strengthened. Dan iman kita dikuatkan. That if we ever feel hopeless or overwhelmed, that we can find rest and go to our good shepherd. Ketika kita merasa kita tidak punya harapan, kita bisa datang sama Yesus dan mendapatkan harapan tersebut. That we can go to the Word of God and have our faith strengthened Di mana kita bisa membaca firman Tuhan dan iman kita dikuatkan. as we read and grab a hold of His promises for us. Ketika kita membaca dan memegang janjinya. So the good shepherd, He gives us good guidance. Di mana gembala yang baik memberikan kita bimbingan yang baik. He leads us into life to the full. Membawa kita kepada kehidupan yang berkelimpahan. That if we seek His plan for us, we will never be disappointed. Ketika kita memberikan rencana kita kepada Dia, maka kita tidak akan perlu khawatir. I know that for me in my life, that as I've trusted in His plan, not trying to do my own thing, that I've never been disappointed. Di mana ketika saya memberikan rencana saya, tujuan saya kepada Tuhan, saya tidak pernah merasa And kecewa. I know that's true for so many of us. Dan itu kita alami sendirinya. That yes, we do need to plan for the future, Ya, memang kita perlu merencanakan untuk masa but we depan hold those kita, plans loosely. tapi kita tidak memegang dengan kuat. Because the life to the full that Jesus has for us is so much greater than anything we could think of, right? Karena kehidupan yang Yesus berikan lebih besar dari segala sesuatu yang bisa kita pikirkan. 1 Corinthians 2 verse 9, Paul writes, what no eye has seen, quoting the Old Testament, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, these are the things that God has prepared for those who love Him. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. It's only when we're following Jesus that we get to live this life to the full. Hanya ketika kita mengikuti Yesus, maka kita bisa mempunyai kehidupan yang Tuhan rencanakan buat kita. It's only in Him that we can find this plan for His life to the full for us. Hanya di dalam Dia kita bisa mempunyai kehidupan yang berkelimpahan ini. And, it's not always easy, Bukan semuanya mudah, but it's greater than anything we can do on our own. tapi lebih besar dari segala sesuatu yang bisa kita lakukan daripada diri kita sendiri. If we go down to verse 4 in Psalm 23, the promise that our God is with us Di mana janjinya Tuhan, Dia bersama dengan kita in any and every situation. di segala sesuatu, di setiap situasi. As we've been talking about the last couple of weeks, that as we follow Him, yes, we will go through these valley times. Sama seperti yang kita bicarakan, ketika kita mengikuti Yesus, ya pasti kita mengalami lembah kekelaman. And if we go through those times on our own, then we're going to feel helpless. Tapi kalau kita melakukannya sendiri, maka kita merasa kita sendirian. But we aren't overcome by fear Tapi kita tidak mau ditaklukkan oleh rasa takut because kita. of Jesus' comfort and protection for us in those Karena times. perlindungan Tuhan dan kenyamanan yang Dia berikan bersama dengan kita setiap senantiasa. That when we face troubles and enemies, that He prepares a table for us, that He provides for us, that He protects us. Ketika kita menghadapi lawan kita, Tuhan menyediakan segala sesuatunya bersama dengan kita, melindungi kita. And surely His goodness and love will follow us all the days of our life. Dan kebaikannya selalu bersama dengan kita. The times filled with happiness, Ketika kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita, the times of mourning, ketika ada duka, that in every season of our lives, these promises of God are true. di mana setiap musim kehidupan kita, janjinya Tuhan adalah janji yang benar. When life is good, when life is hard,
Ketika hidup baik-baik saja dan hidup tidak baik-baik saja. And so just as Pastor Rach has been preaching over the last 2 weeks, that we serve and follow an unchanging God. Di mana kita melayani dan mengikuti Tuhan yang tidak pernah berubah. That this truth doesn't change when we feel sad. Di mana janji ini tidak berubah ketika kita merasakan kesedihan. That this truth doesn't change when our kids are screaming at home. Atau janji ini berubah ketika anak-anak kita berteriak-teriak di rumah. This truth doesn't change when we have a falling out with a friend. Atau kita hubungan dengan pertemanan kita rusak, janjinya tidak pernah This berubah. truth doesn't change when we have financial problems. Atau masalah di dalam finansial kita. And we can rely on Him, our good shepherd, no matter what is going on. Kita bisa mengandalkannya apapun yang terjadi, situasi How good is that? apapun itu. How good is that, hey? Luar biasa, bukan? And so in this transition time in our church, our Jesus remains unchanging. Di mana di dalam musim transisi ini, di dalam keperubahan ini, Tuhan kita tidak berubah. As we stay close to our good shepherd, as we stay a part of the flock, the Ketika church, kita terus bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan komunitas kita, we are safe and protected kita aman dan dilindungi. because He is unchanging. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Maybe in this transition time, it's emotional. Karena di dalam musim transisi ini pasti kita merasakan emosional. It's different, right? It's unknown. Berbeda, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. But our God is unchanging. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. If we're focused on, changing, or if we're focused on in other parts of life, in our problems, Ketika kita fokus dengan masalah kita, then yes, we're going to feel overwhelmed. ya kita akan merasakan beban, merasakan kesulitan. Yes, we're going to be overcome by anxiety and worry. Dan kekhawatiran mungkin melingkupi kita. If our eyes are fixed on the dark valley around us as we walk through it, then yes, we're going to struggle to get out. Kalau kita fokus sama lembah kekelaman itu, ya pasti sulit bagi kita untuk pergi keluar. And I can think of countless stories in my life where I've been too focused on the problem that is going on in my life. Di mana mungkin di dalam kehidupan saya memfokuskan sama masalah yang saya alami. Even this week, on Monday morning when I went to work, I had this big list of things that I had to do. Bahkan di hari Senin kemarin ketika saya pergi ke sekolah, ke tempat pekerjaan saya, banyak hal yang harus saya lakukan. Anyone else this week? Busy week? Apakah ada beberapa Everyone yang else is just chilling. banyak And so kerjaannya? as I got to work on Monday morning, I looked at this big list of things I had to do, and I was like, "Oh, that's a lot. Like I'm a bit stressed." Ketika saya melihat banyak sekali pekerjaan harus saya lakukan, saya sedikit khawatir dan stres. And as I focused on that list, I became more stressed. Ketika saya fokus kepada list itu, saya lebih stres lagi. Who's been there? We've all Siapa yang been there, pernah right? di sana? We look at our to-do Siapa pernah list, mengalaminya? and the more we look at our to-do list, the more stressed we get. Ketika kita melihat apa aja yang harus dikerjakan hari itu, lebih stres kita ngelihat. But then in the midst of that stressful moment, Tetapi di tengah-tengah rasa stres itu, by Holy Spirit, definitely wasn't me, I was reminded to fix my eyes on Jesus, Roh Kudus mengingatkan saya kembali untuk mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan, to fix my eyes on my good shepherd. kepada gembala yang baik. I prayed, I asked God to help me to take the stress, to take the anxiety. Saya meminta Tuhan membantu saya untuk mengeluarkan setiap rasa stres itu. And He is so faithful, right? Dan Dia Allah yang setia. I had peace, Saya mendapatkan kedamaian and it helped me to focus, dan memberikan saya bisa fokus. and I was able to do what I needed to do. Praise God. Dan saya bisa melakukan apa yang harus saya lakukan. But when we face difficult situations in our lives, we can be so fixated on what the problem is. Ketika kita mengalami hal sulit di dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa saja fokus dengan hal sulit itu To the saja. point that we forget about all of this. Di mana di poin kita lupa kalau apa janji Tuhan untuk kita. To the point that we forget that we have a good shepherd who loves us. Di mana kita lupa kalau kita punya gembala yang baik. And so this morning I want to just show us 3 things that we can do to follow and as we follow our good shepherd. Tapi pagi hari ini saya mau menunjukkan 3 cara bagaimana kita bisa terus mengikuti Dia sebagai gembala yang baik. So number 1 is do not be anxious. Di mana pertama adalah jangan khawatir. Philippians 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God, our good shepherd.
And the peace of God, who transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. And so in every situation that we face, we can fix our eyes on our Good Shepherd. Di mana di setiap situasi yang kita alami, kita bisa arahkan mata kita kepada gembala kita yang baik. And we take our eyes off of the problem around us and fix our eyes on Him, who is able to bring peace, who is able to help us. Lepaskan mata kita dari segala masalah yang kita alami, tapi arahkan kepada Yesus yang memberikan kedamaian dan damai sejahtera. We can fix our eyes on Him. We can give our anxieties to Him. Kita khawatir dengan masa depan kita atau rencana kita, kita bisa serahkan sama Tuhan. Maybe we're anxious about, what's going to happen over the next few weeks in church with the transition. Mungkin kita khawatir apa yang akan terjadi di gereja ke depannya. What's going to happen? Apa yang akan terjadi? Instead of turning to anxiety, let's turn to prayer. Let's turn to our Good Shepherd. Daripada kita khawatir, tapi mari kita berdoa bersama-sama, mengarahkan mata kita kepada gembala kita yang baik. That in all areas of our life, that we can turn to our Good Shepherd. Di segala area di dalam kehidupan kita, kita bisa serahkan semuanya ke dalam And we can Tuhan. pray what we want to see Kita happen. bisa berdoa, doakan apa yang kita mau lihat terjadi. That we could pray something like, God, I pray that our church will be strengthened and united in this time. Di mana kita bisa berdoa, Tuhan, kami berdoa biar ada kekuatan-Mu di dalam gereja ini dan kita semakin bersatu bersama-sama. God, I pray that our church will continue to be a blessing to the community in this time. Gereja ini akan terus menjadi dampak di dalam komunitas ini. God, I pray that we'll continue to see new people come into our church in this time. Dan banyak orang-orang baru akan datang di gereja ini. That we can ask Him to lead and protect us. Dan melindungi dan memimpin kita. That we serve an unchanging God. Kita melayani Tuhan yang tidak pernah berubah. That no matter where we go, Kemanapun kita pergi, no matter what's going on in our lives, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, no matter who comes and goes, siapapun yang datang dan pergi, our God is unchanging. Tuhan kita tidak pernah berubah. Our God is still good. Tuhan kita tetap baik. That He is still our King. Dia tetap raja kita. That He is still in control Dan ia tetap memegang kendali and still with us. dan bersama dengan kita. So that's number one, do not be anxious. Itu yang nomor 1, jangan khawatir. So we need to put our trust and our hope in Him, right? Kita taruh rasa percaya kita di dalam Tuhan. But as we've been talking about the last 3 weeks, it's not that simple. Di mana ketika kita berbicara beberapa minggu terakhir ini mungkin itu tidak mudah. Does anyone here never have any problem with trusting in Jesus? Apakah ada yang tidak pernah punya masalah? Oh, saya selalu percaya sama Tuhan. No one, hey? Tidak, pasti ada musim naik dan turunnya. Yes. If it was that easy, we would never find it difficult, right? Kalau We wouldn't itu need to speak mudah, about it all the time. We wouldn't need to be encouraged about it. kalau itu mudah kita pasti tidak perlu berbicara tentang itu setiap saat. Unfortunately, because of our broken human nature, we all make mistakes in Tapi this karena area. kita manusia yang rusak, kita semua membuat masalah. We go our own way. Kita mungkin pergi ke jalan kita We sendiri, do what we think is right. melakukan apa yang mungkin kita rasa itu benar. We run away from our shepherd. Mungkin kita lari dari gembala kita. As we read 2 weeks ago in Isaiah 53, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Di dalam Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. And if we look at the end of the verse, and the Lord has laid on him, Jesus, the iniquity of us all. That's the hope, right? Tetapi Tuhan telah menimpakan kepada kejahatan kita sekalian. But when we make decisions without asking God for his guidance, it's like we walk away from our good shepherd. Ketika kita memutuskan sesuatu tanpa pimpinannya Tuhan dan bimbingannya, kita seperti berjalan sendiri. When we lean on our own understanding and do what we think is right, it's like sheep running away from the shepherd. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, kita seperti domba yang lari. A shepherd is not only the shepherd of the sheep when problems happen, when there is a big lion running around. Gembala tidak hanya menjadi gembala ketika ada singa yang datang saja. He's not only the shepherd when we need help, Ketika kita memerlukan sesuatu dan
gembala itu menjadi gembala, not only the shepherd when we have a problem, atau ketika kita mempunyai masalah, but he is always our good shepherd. tetapi dia selalu menjadi gembala yang And so we baik. stay close to our good shepherd, no matter what's going on, Kita tetap whether life is dekat. good or bad. Kita tetap dekat kepada gembala kita yang baik, baik itu hal yang baik atau yang buruk. And if we as sheep think that we know better, Kalau kita menjadi domba yang kita pikir, oh saya tahu semuanya, then we often get ourselves into trouble. maka kita mungkin beberapa kali sering melakukan kesalahan. Recently, Intan has taken a liking into coconut water. Jadi Fresh coconut water. beberapa waktu terakhir ini Intan lagi senang dengan kelapa, But air kelapa, yes, but only the fresh one, not the packaged one. Ew. hanya yang fresh saja. And so we've been buying lots of coconuts recently. Jadi kita beli buah kelapa beberapa saat terakhir ini. And so, who's opened a coconut before? Siapa yang pernah Some of buka us? kelapa? It can be Buah dangerous. kelapa ya, It can be dangerous if you don't do it right, or if you don't have the right tools. bisa bahaya kalau saudara tidak punya alat yang benar atau tidak tahu cara membukanya. I wish I had one of those swords, and that would be just so easy, Saya right? Fraser pingin parang supaya bisa buka dengan mudah. Anyway, last Sunday we bought some coconuts. Jadi minggu lalu kita membeli kelapa. And so they were cut very weirdly by the store that we bought them from. So they're a bit hard to open. Jadi dipotong sama yang punya warungnya, tapi agak susah dibuka waktu itu. And so we had 3, and so I opened the first 2 without any problem. It was Saya fine. buka yang 2 tanpa masalah And then poured them into our coconut water jug. dan juga ditaruh di dalam tekonya. And then the third one, I started trying to cut it, but it was really hard. Yang ketiga saya buka tapi agak sulit, keras. If only I had a sword, hey? Ya. It'd be fine. And so I was cutting through it like this, like across the top. Mau dibuka karena supaya bisa ambil kelapa mudanya itu. Yeah, and so I didn't want to cut it down because then all the water would come out, right? Karena kalau ke bawah kan airnya semua habis. And so here I am cutting it like this, Fraser buka seperti ini. and then all of a sudden the knife went through the coconut Pisaunya melewati kelapa itu and also across my hand. dan juga kena tangan saya. Masih ada. Thank God that it was not worse than this. Praise Yeah. God. He protected me for sure. Tuhan melindungi Fraser. And look, I'm sure if I'd asked for advice or help in how to open this, my wife would have told me not to cut it like that. Kalau Fraser meminta panduan gimana cara bukanya, pasti saya bakal bilang jangan buka seperti itu. But how often do we do things like this in our lives? Tapi berapa sering kita melakukan hal seperti ini di dalam kehidupan kita? We make decisions without going to our good shepherd first. Kita membuat keputusan tanpa datang kepada gembala kita yang baik. And often when we do that, we have more problems than just a cut hand. Terkadang ketika kita melakukan itu, kita malah punya lebih banyak masalah daripada tangan yang terpotong tadi. And so number 2 for us this morning is watch out. Yang kedua, berjaga-jagalah. 1 Peter 5 verse 8 to 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. So if we are a sheep Kalau kita adalah domba and our enemy is a lion, dan lawan kita adalah singa, what's going to happen? apa yang akan terjadi? Not going to be nice for us, is it? Tidak baik bagi kita, I bukan? think we can all imagine what would happen if there was a sheep and a hungry lion. Bayangkan kalau ada domba dan singa yang lapar. There's only one outcome. Hanya ada satu hasil di akhir. We're going to be destroyed. The sheep is going to be destroyed. Domba itu bakal dimakan oleh singa I imagine tersebut. it like we're in our fence. If we're following the good shepherd, we're in our pasture. Dimana kalau kita mengikuti gembala yang baik, kita ada padang rumput, kita ada di tempat kita. And then if we look out the fence of our pasture, there's the roaring lion walking around. Ketika kita lihat gerbang keluar, ada singa yang mengaum-ngaum. And when we're inside with our good shepherd, we're safe, we're protected, right? Ketika kita ada di dalam bersama dengan gembala kita, kita aman. That our good shepherd
cannot be overcome by the lion. Di mana gembala itu tidak bisa dikalahkan oleh singa tersebut. But if we leave the protection of our good shepherd, Tapi kalau kita meninggalkan perlindungan dari gembala if kita we yang cut the baik, coconut without asking our wife how to do it better, kalau saya buka coconut itu tanpa bertanya dengan istri saya, it's going to be dangerous for us, right? We put Bakal- ourselves in danger. berbahaya buat kita. We become vulnerable. Kita menjadi rentan, The enemy is looking for any chance that we give him. di mana lawan kita melihat segala sesuatu di mana tempat yang atau waktu yang baik. He's not just standing around waiting, looking around like this. Di mana lawan tersebut tidak hanya berdiri di situ menunggu, The language is very, very visual, right? We prowling around, di mana dia mengaum-ngaum berjalan di sekitar kita, looking for someone to devour. melihat siapa yang rentan. And so we might think outside the fence looks really good. Mungkin kita berpikir, oh di luar gerbang itu tempat yang bagus. We might look on Instagram and see people partying and trying all sorts of things and think, oh, that looks really good. Di mana mungkin kita lihat di sosial media orang-orang berpesta kelihatannya bagus. We might see people at work making extra money because they're lying or being dishonest in their work. Mungkin di tempat kita bekerja ada orang yang mempunyai uang lebih banyak karena mereka berbohong We might see people who are gossiping and speaking badly about others. atau bergosip atau berbicara hal buruk tentang orang lain We might see people cheating on their exams. atau mencontek di dalam ulangan mereka. And we might be tempted to think, oh, I want to try that. Mungkin kita tergoda, mungkin saya mau melakukan hal tersebut. That looks good. Itu kelihatannya bagus. But I'll just try it and then I'll go straight back to God. Saya mungkin mencobanya, nanti saya kembali lagi sama Tuhan. If I just try it and come straight back, it'll be fine, right? Kalau saya mencobanya dan kembali lagi sama Tuhan, oh enggak apa-apa kok. If I start a relationship with this person because it feels good and then just come straight back to God and say sorry, it'll be okay. Atau saya memulai hubungan saya dengan orang lain, tapi setelah itu kembali lagi dan meminta maaf sama Tuhan, tidak apa-apa. If I cut corners on my work and come back, it'll be okay. Atau hanya melakukan pekerjaan dengan cepat dan juga tapi tidak dengan baik dan jujur, lalu kembali lagi dan meminta maaf sama Tuhan, kita bilang, oh sepertinya tidak apa-apa. If I just gossip this one time, it'll be okay. Atau saya bergosip satu kali saja kok, itu nggak apa-apa. No, Tidak, no. tidak. As followers of Jesus, we have an enemy that wants to pull us away from him, right? Sebagai pengikut Yesus, kita punya musuh kita yang selalu siap untuk mengambil kita. That as we do these things, it's like we step out of the protection of our good shepherd. Ketika kita melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan, kita seperti keluar dari lingkungan gembala kita yang baik itu. As we do the things that we think we should do, it takes us out of the protection of our good shepherd. Di mana ketika kita melakukan itu, kita keluar dari perlindungannya Tuhan. And we've all felt it. Dan mungkin kita melakukannya. It's so easy to get distracted when we want to read the Bible or pray. Atau merasakannya ketika kita mau membaca Alkitab atau berdoa, rasanya sangat sulit. It's so easy to sin just a little bit. Atau berdosa sedikit saja. But as we do these things, as we said, we leave the protection of our good shepherd. Tapi ketika kita melakukan ini, kita keluar dari perlindungannya Tuhan. That our enemy, he is powerful. Di mana musuh kita adalah musuh yang kuat. There's a reason why he's described as a lion. Di mana makanya dideskripsikan sebagai singa And in other parts of the Bible as a snake, right? They're atau dangerous animals. ular, karena itu sangat berbahaya. But our God, our Jesus, our good shepherd is more powerful. Tapi Tuhan kita, Allah yang kuat. The addictions are powerful, Kecanduan tersebut memang kuat, but Jesus can break them. tapi Tuhan bisa mematahkannya. Sin is powerful, Memang dosa kuat, but Jesus has the victory. tapi Tuhan sudah memberikan kemenangan itu. Death is destructive, Kematian memang destruktif, but our good shepherd gives eternal life. tapi gembala kita yang baik memberikan kehidupan yang abadi. As a saying that I've heard before, I don't know where it came from. If the grass looks greener, it's plastic. Ada yang kalau Remember that one. kalau rumputnya kelihatan hijau banget, artinya plastik. You know, these things of the world, they can't offer us anything. Segala sesuatu yang di dunia ini tidak bisa memberikan kita sesuatu. Might be nice to look at, Mungkin memberikan kita kepada sesuatu yang kelihatannya bagus, but if we eat it, it's going to harm us. tetapi ketika kita memakannya, maka menyakiti diri kita sendiri. I've just been
We had a friend staying with us the last few weeks, and she studied nutrition, and so she was talking to us about all the microplastics that we're eating, and so we're like, wow, crazy. So don't eat plastic grass. Jangan makan That'll be very bad for you. rumput yang plastik karena tidak bagus. These things, they destroy our faith. Yang ini merusak iman kita, They lead us away from our good shepherd. membawa kita keluar dari gembala kita yang baik. We're like a sheep fighting a lion, helpless. Di mana kita seperti domba yang melawan singa itu sendiri, sulit. And so number 2 is watch out. Yang nomor 2 tadi, berjaga-jagalah. Watch out for those things that would want to pull us away from our good shepherd. Berjaga-jagalah dari segala sesuatu yang mau mengeluarkan kita dari gembala kita yang Maybe it's baik. a decision that you need to make. Mungkin itu keputusan yang kita perlu lakukan. Let's go to our good shepherd first. Mari kita kepada gembala kita yang baik itu pertama kali ketika kita mau melakukan sesuatu kepada dia terlebih dahulu. Hebrews 13 verse 20 to 21. Di dalam Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Now, may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. So the same God who brought Jesus, our good shepherd, in this case, great shepherd, back from the dead, Allah yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus, gembala yang baik, will equip us for living the life that he has for us. akan memperlengkapi kita untuk mempunyai kehidupan yang kita perlukan. As we read in verse 1 of Psalm 23, we lack nothing. Seperti di ayat 1, gimana kita tidak kekurangan suatu apapun. And so then the third thing for us to do as we follow the good shepherd is to do the good work. Di mana hal yang ketiga yang kita perlu lakukan adalah melakukan hal yang baik. Through the good shepherd, we're able to live a life that is pleasing to God. Ketika melalui gembala yang baik, kita bisa mempunyai kehidupan yang bisa menyenangkan Tuhan. Without our good shepherd, we can't do that. Tanpa gembala kita yang baik, kita sulit untuk melakukannya sendiri. And so as we've been talking about, our good shepherd, he protects us, provides for us, leads us, Gembala yang baik melindungi kita, menjagai kita, membimbing kita. but he also equips us Tapi dia memperlengkapi kita juga, so that we can help others. supaya kita bisa membantu orang lain. We're equipped for good works. Kita diperlengkapi untuk pekerjaan yang baik. We have everything we need to do what God is calling us to do. Kita mempunyai segala sesuatu untuk melakukan apa yang kita perlu lakukan. To show kindness, Untuk menunjukkan kebaikan, to be helpful, untuk membantu, to show love to those who are struggling. menunjukkan kasih kepada setiap orang yang kesulitan. And so let's take a moment to think, what is the good work that God is calling us to do? Mari kita ambil waktu, pekerjaan baik apa yang Tuhan panggilkan kita untuk lakukan. Who is he leading us to encourage and to Kemana bless? kita dipimpin untuk menguatkan orang lain atau memberkati orang lain. Who is he asking us to maybe make dinner for? Siapa orang yang perlu kita masakkan? Or to phone call and see how they're going? Atau menelpon orang tersebut, mengetahui bagaimana kabar mereka. Maybe to pray for? Atau berdoa untuk orang lain. Or to take someone out for coffee? Atau mengajak orang lain keluar. And then again, who in our lives that isn't following Jesus is he calling us to reach out to? Atau di dalam kehidupan kita, siapa orang yang belum mengenal Tuhan di sekitar kita yang bisa kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan? I imagine it like this, that we're in our pasture with our good shepherd and we can see other sheep outside. Kita bisa bayangkan seperti kita di dalam bersama dengan kawanan domba kita, ada orang yang di luar sana. And you know, some of the sheep, they don't care. They're just doing their own thing. Mungkin ada domba-domba yang tidak peduli dan melakukan hal mereka But sendiri. then there's some sheep that, you know, we have relationship, maybe people at work, people in your family. Mungkin ada teman-teman kita di keluarga kita, di tempat kerja kita. And as they see your life of following Jesus, following the good shepherd, they're like, wow, that's awesome. I Ketika want that. mereka melihat kehidupan kita, hidup yang luar biasa, yang mengikuti Yesus. They're interested. Mereka mungkin tertarik. And so our job is to show them, lead them to
the Good Shepherd. Hal yang perlu kita lakukan adalah membantu mereka untuk bisa melihat dan mengetahui gembala To yang tell them baik. about how good our shepherd Memberitahu is. kita kalau dia adalah gembala yang baik. And so number 3, do the good work. Nomor 3 adalah lakukan pekerjaan yang baik. And so this Christian life, it's not about just us trying to do the right thing. Sebagai hidup kekristenan, kita tidak mau kita sendiri mencoba melakukan hal yang baik saja. It's not just, oh, if I do this good thing, then something good will happen to me. Atau kita melakukan segala sesuatu, kalau saya melakukan hal yang baik, maka hal yang baik akan datang kepada saya. But it's about allowing our good shepherd to lead us, Tetapi memberikan gembala kita yang baik untuk memimpin kita, following his call, mengikuti panggilannya, following what he is leading us to do, mengikuti apa yang dia panggilkan kita untuk lakukan. letting him lead us into the good works that he has for us to do. Membiarkan dia untuk memimpin kita untuk melakukan pekerjaan yang baik It's tersebut. not about anything we can do on our own. Bukan segala sesuatu yang kita bisa lakukan dengan diri kita sendiri. You know, the good shepherd doesn't just push us out into the world and say, go work it out on your own, Gembala kita tidak hanya menyuruh kita melakukan semuanya sendiri, but he's with us. tapi dia Through it all. bersama dengan kita. And so we are the sheep, he is our shepherd. Kita adalah dombanya dan dia ada gembala kita. The scripture we read earlier in Isaiah 53 Di mana di Yesaya 53 is quoted in Peter, in 1 Peter 2 verse 23 to 25. dibicarakan kembali di 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 25. When they hurled their insults at him, Jesus, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. That's true for each one of us. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 25. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. It's a reminder of what our good shepherd has done for us. Kita diingatkan apa yang sudah dilakukan oleh gembala yang baik ini. That he suffered humiliation, pain, death Dia menderita, dicaci maki, kematian for us. untuk kita. It's only because of that sacrifice that we can live in the protection, that we can live with our good shepherd. Karena pengorbanannya makanya kita bisa dilindungi bersama dengan gembala kita yang baik. In John 10, Jesus says that he is the good shepherd who lays down his life for the sheep. Di mana Yohanes 10 dikatakan dia adalah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. We can't make this happen on our own. Kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Without Jesus, it's impossible. Tanpa Yesus semuanya mustahil. We'd be like those sheep in Isaiah 53, lost without a shepherd, gone astray. Kita sama seperti domba-domba yang tadi yang terhilang, yang tersesat. But Jesus, the good shepherd, gave himself for us so that we don't have to try to work this life out on our own. Tetapi Yesus memberikan nyawanya supaya kita tidak perlu berjalan sendirian. That's what he's done for us. Itu yang dia lakukan untuk kita. But because of his sacrifice, we have protection, provision, and life to the full. Karena pengorbanannya makanya kita bisa dilindungi, disediakan, dan juga dibimbing. And we're able to follow our good shepherd. Dan kita bisa mengikuti Yesus kita.